নিট বিতর্কের আবহে নেট পরীক্ষা বাতিল। 18 জুন পরীক্ষা হয়েছিল আর ঠিক 24 ঘন্টা পর অর্থাৎ 19 জুন একাধিক অভিযোগ পায় ইউজিসি আর তারপরেই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সংস্থা বিতর্কিত নিট পরীক্ষাও নেয়। অস্বচ্ছতার আশঙ্কায় পরীক্ষার পরের দিনই বাতিল করে দেওয়া হয় এবং সিবিআই তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের। যে সামনে যে আপনাদেরকে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে যে বিষয়টি আপনাদের সামনে রাখছি, দেখুন 18 জুন পরীক্ষা হয় এবং তার ঠিক পরের দিন অর্থাৎ 19 জুন পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়। কেন পরীক্ষা বাতিল করা হয়? কারণ একাধিক অভিযোগ সামনে আসে, এমনকি প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছে, এই অভিযোগও সামনে আসে এবং এই অভিযোগ পাওয়ার পরই একেবারে 24 ঘন্টা পর পরীক্ষা হওয়ার 24 ঘন্টা পর পরীক্ষা বাতিল করা হলো এবং একই সঙ্গে সিবিআই তদন্তের নির্দেশও দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। যদিও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেও বিরোধীরা তারা কিন্তু সুর চড়াচ্ছে, কারণ তারা বলছে যে পড়ুয়াদের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে মোদী সরকার এবং সিবিআই তদন্তের নির্দেশে সিবিআই তদন্তের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না তারা, কারণ তারা বলছেন যে একদিকে কিছুদিন আগে নিট বিতর্ক এবং যেই নিট বিতর্কের জল আমরা দেখি সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়ায় এবং তারপরে নেট। এই মুহূর্তে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন যে নেট বাতিল হলো, তাহলে নিট কবে বাতিল হবে এই প্রশ্নও কিন্তু তুলছেন বিরোধীরা। আমরা কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি টেলিফোনে রাজীব চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। রাজীব, নিট বিতর্কের পর এবার নেট বাতিল, এনটিএ যে পরীক্ষা সংস্থা যার আন্ডারে আমরা দেখলাম নিট হলো এবং নেট, তার ভূমিকা নিয়েই তো প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে, এনটিএ স্বচ্ছতা নিয়েই তো প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। একেবারে পায়েল, দেখো যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল নিট দিয়ে, সেই বিতর্ক এখন এসে দাঁড়িয়েছে নেটে। নিট অর্থাৎ ডাক্তারি পড়ার যে প্রবেশিকা পরীক্ষা, সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিস্তর গোলমাল, বিস্তর অভিযোগ, দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে এবং তাতে এখনো পর্যন্ত 15 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়িয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে এবং আগামী 8ই জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। এর মধ্যেই সামনে এসে গিয়েছে নিট। দেখো, সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা নিট নিয়ে হয়েছিল তাতে মূল যে দাবি ছিল যে পরীক্ষা বাতিল করতে হবে। সেক্ষেত্রে যারা পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা অর্থাৎ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি, তারা একেবারে বুক চাপড়ে দাবি করেছে যে কোথাও কোনো অস্বচ্ছতা নেই, পরীক্ষার ক্ষেত্রে গাফিলতি নেই, উদাসীনতা নেই এবং দক্ষতার সঙ্গেই এই পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। এবং এই সংস্থা শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা পরীক্ষার বন্দোবস্ত করে থাকে। এরকম একটি সংস্থা যখন নেট পরীক্ষা নিয়েছে, যেটি অধ্যাপকদের গবেষণার ক্ষেত্রে, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষা, সেই পরীক্ষাতে বিরোধী বা কোনো পরীক্ষার্থীর অভিযোগের আগেই সরকার পক্ষ ইউজিসি তারা 24 ঘন্টার মধ্যে এই পরীক্ষা প্রক্রিয়া বাতিল করে দিল এবং সেক্ষেত্রে সরকারের তরফেই বলা হলো যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাইবার ক্রাইম শাখায় বিস্তর অভিযোগ এসেছে, দুর্নীতির অভিযোগ এবং পরীক্ষায় গাফিলতির অভিযোগ, এইগুলো খতিয়ে দেখার জন্য সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। এখানেই ঠিক প্রশ্ন উঠছে, বিরোধীরা চেপে ধরছে যে সেক্ষেত্রে এই যে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি যারা কিনা নিট পরীক্ষায় বুক চাপড়ে দাবি করলো যে আমরা আমাদের পরীক্ষা বন্দোবস্ততে কোথাও কোনো ত্রুটি হওয়া সম্ভব নয়, ত্রুটি হয় না, আমরা দক্ষ, আমরা দেশে বিদেশে পরীক্ষা নিয়ে থাকি, সেই সংস্থা কি করে 18 তারিখ পরীক্ষা নিয়ে 19 তারিখেই আবার তাদের পরীক্ষায় গাফিলতি বা দুর্নীতি, কারচুপির অভিযোগ? রাজীব, তাহলে কোথাও কি গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে? কারণ নিটের পরে বা নেট, দেখো একেবারেই এই নেট পরীক্ষা নিয়ে যে অভিযোগ, নেট পরীক্ষা নিয়ে যে বিস্তর বলা হচ্ছে পত্র পাস হয়েছে, কারচুপি হয়েছে, সেই একটি এই নেট বাতিল করার মাধ্যমে কিন্তু নিট নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেল এবং যদিও সেটি আদালতের বিচারাধীন, কিন্তু সেক্ষেত্রে বিরোধীদের তরফ থেকে, পরীক্ষার্থীদের তরফ থেকে কিন্তু চাপ আরো বাড়লো এবং এখন দেখাচ্ছে 8 তারিখ 8ই জুলাই যখন এই মামলার শুনানি হবে তখনই পুরো বিষয়টি আবার উল্লেখ করা হয় কিনা। সেক্ষেত্রে তোমাকে জানিয়ে রাখি যে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি তাদেরকে কিন্তু ইতিমধ্যেই জবাবদিহি তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট, তাদের কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে। রাজীব, সঙ্গে থাকো। শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে এই মুহূর্তে সাংবাদিক বৈঠক করা হচ্ছে, নজর রাখবো সরাসরি।
सेकंड मदन जी, जस्ट अ सेकंड, आप पूछिए। प्रशांत एनडीटीवी से, आपने कहा कि टेक्निकल नेचर के इनपुट्स थे, क्या पेपर लीक का की शिकायत मिली है, और दूसरा किस इलाके से मिली है इस तरह की शिकायत, अगर आप बता पाए देश के किस इलाके से? Just a supplementary, if you can just give us few more details on the nature of these technical inputs. Is it in the nature of a paper leak या कोई cheating, unfair means? What is it exactly? सर, And इसी which में एक areas चीज और affected? जोड़ दूंगा मैं। ये जब पेन पेपर टाइप का एग्जामिनेशन था, ये वाला नेट का, तो साइबर ने आपको इनपुट किस आधार पर दिया, मतलब उसका क्या मतलब हुआ, इससे तारतम्य क्या इन दोनों बातों का? देखिए, जो I4C है, इट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसी भी तरह के आपके जो कम्युनिकेशन है, कुछ हैं, उससे कुछ इंडिकेशन मिले थे, लेकिन चूंकि अभी मैटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया गया है, एट दिस लेवल इफ वी डिस्क्लोज एनी डिटेलिंग इट मे कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन। सो और ये मुझे विश्वास है कि हम सभी चाहते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ एक्शन हो। अगर डिटेल को ज्यादा डिस्क्लोज किया गया तो इट मे अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू। मदन जी, आप ये होगी। Sir, I'm Joe from Malayalam newspaper. So on 14th of June, there was some Twitter handles, subscribement said that there was some kind of paper leak on the UGC net exam, and Telegraph channels are showing this kind of asking for money and giving the papers and everything. Whether Ministry of Education or NTA got any kind of information on that day? मैं आपको वही दोबारा बता रहा हूँ कि चूंकि एग्जाम Because it's a 4 day before, like 14th of June. That's why. See, when I said ki prima facie we have found that examination may have been compromised, so that should be enough to indicate. Rest detailing we can't disclose at this point of time. Thank you. Whether there any action taken on that time, sir, on the 14th of June, after this tweet happened? That's what I'm saying. They see, nobody has complained. The agency itself taken action. That I4C itself has taken action and caught those kind of that input, and they shared with us. That's why we have taken action. रवि फ्रॉम रवि, आप पूछेंगे। मैं रवि, न्यूज 18 इंडिया से। एनटीए की तरफ से दोनों एग्जाम लिए गए थे, नीट और नेट। तो एनटीए के लेवल पे कहीं पे आपको लग रहा है कि खामी रही, क्योंकि सवाल एनटीए को लेकर खड़े हो रहे हैं? देखिए, हम किसी भी तरह के कंक्लूजन पर जाने से पहले एक प्रॉपर एविडेंस को चेक करते हैं। आप सभी जानते हैं कि देयर आर ह्यूज मैकेनिज्म इन्वॉल्व। एनटीए का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके बाद सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कई परीक्षा सेंटर उसमें उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। वी आर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन ताकि किसी बच्चे का भविष्य कॉम्प्रोमाइज न हो पाए। दैट इज आवर इंटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, drawing the conclusion, it depends upon the investigating agency. Right, and now we go to the right side. अरविंद जी, आप पूछेंगे। मेरा सर सवाल है कि एनटीए जो है परीक्षा यूजीसी नेट की कराई है, इसमें क्या किसी प्राइवेट एजेंसी की आपने मदद ली थी कि एनटीए खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से करवा रही थी? सी, मैकेनिज्म में काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी होता है, मैकेनिज्म में काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कोई प्राइवेट इसमें प्लेयर इसमें इन्वॉल्व था कि एनटीए खुद अपने लेवल सब पूरा अरेंज करवा रही है? एनटीए ही अरेंज करवाता है। देयर आर सर्टेन स्टेक होल्डर हु सपोर्ट दैट होल इंडेवर। नहीं, इसमें आ रहा है कोई प्राइवेट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा आपको? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। दैट वी डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दैट। ये जो एग्जाम है हर साल 30-18 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इस साल पेन एंड पेपर OMR शीट, you can tell us why that happened and could that in any way be related? Did that make it any easier for the exam to be copied? One question on the इसी में सेम चीज में एक चीज और जोड़ना है कि इस बार जो सेंटर्स पड़े थे उन पर मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हुए। जैसे कोई एक सेंटर अभी हमने बात की थी मध्य प्रदेश में भोपाल का मिला, तो एक सेंटर था उस पर केवल जर्नलिज्म का पेपर था, जबकि पहले का तरीका यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे उस सेंटर पर रहते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट का होने से तो कंप्रोमाइज होने की गुंजाइश ज्यादा है। सर, एक ही चीज इसमें और ऐड कि पिछले महीने ही बच्चों को पता चला कि उनको इस बार ऑफलाइन एग्जाम देना है। पहले जब वो फॉर्म भर रहे थे इस परीक्षा का, तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनकी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। देखिए, 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए गए थे। उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है, और जो भी स्टेप लिए गए थे एनटीए के द्वारा पहले के एक्सपीरियंस के द्वारा, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके।
बट अगर कोई इशू है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज एट वेरी प्राइमा फेसी लेवल, गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप, नथिंग शुड बी कंक्लूडेड एट दिस लेवल, बट क्या स्टेप है, क्या उसमें फैक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नहीं सर, ये जो फॉर्मेट बदला गया हाँ, उसका yes, क्या so what is the reason for that? You said it's based on experience. What is that experience based on? मतलब कंप्यूटर बेस्ड का क्या एक्सपीरियंस खराब था कि पेन एंड पेपर करना पड़ा? खराब नहीं था, सी एक्सपीरियंस वाज नॉट बैड, द मैटर इज हाउ कैन वी कैन फर्दर इम्प्रूव। सी एवरी लर्निंग गिव्स अ इंडिकेशन कि यू कैन इम्प्रूव सर्टेन एस्पेक्ट। जब आप पेन एंड पेपर लगाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स की इशू भी आते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में लेना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट इनपुट, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, एवरी इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन एंड दैट्स वाई एवरी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व। आप देखिए एनटीए इज ऑल्सो न्यू एजेंसी, 2019 से काम कर रही है। इन 4 ईयर एक्सपीरियंस दे आर कंडक्टेड मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट नंबर है, फर्स्ट गांव का है, विच वी आर अबाउट टू क्रॉस। इतने बड़े एग्जामिनेशन को कराने में वी टेक input from different stakeholders, especially students. So every examination we improve based on the input received from different stakeholders. So that we have to consider. कई बार आप input लेते हैं and then you change the pattern and then the system, अगर आपको दूसरा, those things should not be linked. No, I'm not saying आप लिंक करिए, मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम कोई कहीं जा भी रहे हैं तो दैट्स वाई समटाइम हम किसी भी तरीके से अपना मैकेनिज्म को चेंज करते हैं। एवरी एजेंसी इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम and based on that experience they conduct the examination, but if any accident happen, that should not be completely attributed to that change. That's what I am saying. But what are the pure reason, point wise point, NTA can explain it later on, but that's what is, my reply on this aspect. Thank you. राइट साइड में आप पूछिए फटा। सर, भोपाल के कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया था, मैं इला हूँ इंडिया टीवी से, और हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट भी है जिसमें 17 जून को ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि पेपर जो है वो लीक किया गया है और उसको उसके प्राइस भी बताए कि 5,000 रुपए में ये पेपर लीक किया जा रहा है। तो क्या आपको इस बारे में जानकारी मिली है और क्या इस विषय में जांच किया जा रहा है? Every day we receive so many information. आपने रिसेंटली ये भी एक देखा था किसी का टाउन पेपर को फटने की बात। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।